Watanyo wati hnyawoi lama rimimano rimia hnyawoi kha ksrang ya ksrang khlaye tipra motha kholaw ongkhorja by election awimungo ongkhorja 46 surma by election bagai watanyo mechene number wati kotono mechene kha ksrang ya ksrang by buma bodolo kholaw ongkhorja chongmani awimungo ongkhorja obahana mangpili kasai phaikya 46 surma salema ade block by khobja asapurna parawo nog nogo kami kami thang election camping khlakya o samungo buma bodol logyo tongo bormgrang poetos debroma maharani sabna chairman tushar debroma akosang awati ni bisingo phono se khatong khatang biang biang nok tini wagan kongno pille nai जोंथिनि सेसलि माने सालामा दिबरं ब्लक होके जोंथिनि थांनाय आसापुनो पाराव मियानि सिनि जोंथिनि बायथि दिनखा दिनखा आसापुनो थांनाय वाति फुंनि सिनि नयता सिनि जों तियारं लाय माने जों द अखमया जोंहर पार्टी अफिसार जो आखुलाय जोंजा ओंखाय ताबुक जों वाति फानो जों थांनाय दिनि प्रजास लायनाय जों वाति बिसिं जों महाराजानि बागै जों खारि वइ बखाव ना बेक मुखै खलायो महाराजानि बागै जों बचालायो जों बसखांगो बतेबो खलायो थांनाय दिनै गाव मुंखौ फाइथिंबाय खायबाय गांगाय हरबांथ' जों खोथाबो खालायफैनाय दिनै प्रचार खालायनाय जों नरो मियानि सिमे जे बुमा बदलो केम्पिन नं खलाय माने बोसोर जते नं बुमा बदलोनि जागाव तेबो जोंनियावहाय अरन सिमे जयन्ती बाजारनि परनि सिमे थांमानि वानसा बारिबो मामां न गाय जतन सावो जे बंनि अर महाय रिथाय मानथाय दंमानि कोनो रिया कोनो माइया गाय जों सागा नायदि जिनि महाराजा ताबो खानि बाग्रा बचिनि बागै बचाइ दङ गाय बन वाइसा नायदि जे आन्दा सचिन न फनगै जों सागा बाक्सा सावो ठीक আছে हिनय गाय जों आबना आसा जत जागा न थांमानि खूब जिनि माने गंक माने जे जों प्रचार खायमानि खूब गाहाम न हिनै मासाव बोसो गोबां बुट बाय न हने आसा नंनि 100% जों आसा दङ जों जे प्रचार खायमानि दिनिन बाय 3 दिन खा गाय दिनै त जों हरबांथ जों त बायंग पुरा काक्रे फैनाय तै बो जागा थाना दं हन जों त जे तिन पछिन दलसरा न मोटामोटी जों पुरा प्रचार नखलायबाय क्या ताबो आसापुनो दंखो आसापुनो ताबो थांलायनाय जों खबर न्यूज चैनल लग्न दिनै जों बाहायके न अनुखा 46 सुरमा केन्द्रनि उपनिर्वाचन बा बाय इलेक्शन अ जागाव दिनै जों सफायके दलुसरानि आन्डाराव दङ 46 नि 54 निसमि पुलिंग स्टेशन 60 जरा दिनै अ जागाव चिनरनि बुमा बदल रक बेलायखेनो साक्तारै तै अ जागा बुफा बदल नि तै बेबाक जतन तिप्रा दफानि जे थांजना हामदंनाय रक तै अ बाय इलेक्शन बाबुराम सादनामिनो कप्लाय खलायनानि बागै बुबाग्रानि लगियो बुबाग्रानि मुक्ति नि लगियो न तिनि नखानि बाहायनो मुक्ति खलायजाक हिनपानो अजरावो केबो वातै पामतै कासुमिया हनै वानसुगलाय न तिनि अ जागाव तिनि अ जयन्ती बाजारनि बुमा बदलक ताबुक नखनानि तियारं लायजाक तै बरक जे जागाव थांनाय आरो बाहायनो लगिरिनानि बागै तियारं सबै तंनाय रक गोबांमा बरं तंगो बरं थानियो बो कक कसारनाय नरक बाहायनो फायनाय 23 तारिखो आमुति चिन्ह एबा आनारस एबा पाइनापेल अ चिन्ह कप्लाय खि बुइ बाबुराम साबनामिनो कप्लाय खिरो हनानि नरक तियार तंबायदि नखानि पजत वातै कलायखा जे सिनि बुवाग्राना हानां पिनां लायजाक मानि नुगुइ हाइपानो चिनि अ जागाव तिनि बेलायखेनो खासरांगो चिनि अरनि बुमा बदल लखनो नुगुइ तै चिनि अ जागा गोबांमा जाक्रा रक तंगो बरक बाहायनो वातै इंथों नबा रोंथों सातुं थों जोंनो केबो मेसेनि मैया जोंसे वातै नबा सातुंनो मेसेन नै हिनि बरक फान फनै याप्रि सतनै जतनो याप्रि फानजाखै हिबलायनानि बागै बरक तियार लायजाक आबुलगै बरकनो चिनि खापांनि हामजाकमा याफारो तै अबाहायखैनो सुदु जयन्ती बाजारिया बेबाक अ सुरमा केन्द्रनि बेबाक तंनाय जागाव नरक जतनो तियार तंदि এবং আমি বাংলাতেও একটু মেসেজ দিতে চাই আপনারা তৈরি হয়ে যান আমাদেরকে রোদ বৃষ্টি তুফান সেটা আটকাতে পারবে না বিজেপির দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপি চলো পাল্টাই বলার সাথে সাথেই আমাদের ভাগ্যটাকে পাল্টানোর কথা ছিল কিন্তু দুর্নীতির মধ্যে ওরা ডুবে গেছেন এর জন্যই 46 সুরমা কেন্দ্রতেও আজকে উপনির্বাচন হতে যাচ্ছে এবং এই উপনির্বাচনে আমরা অনেক জায়গায় গিয়েছি অনেক জায়গায় তদন্ত করেছি বা অনেক জায়গায় আমরা মানুষের সাথে কথা বলেছি ও ওনারা সবাই বলেছেন যে 46 সুরমা কেন্দ্রতে
একজন এসসি পর্যন্ত উপযুক্ত দেখেনি আমাদের বিজেপি সরকার। এর জন্য ওনারা খুব দুঃখিত। ওনাদের দুঃখ প্রকাশ করবেন 23 তারিখ বুথ বাক্সতে। এই জন্য আপনারাও তৈরি থাকুন, আপনারা নৈতিক সমর্থন দিতে পারেন। অনেকেই অনেক কিছু বলে থাকেন যে তিপ্রা মথা শুধু তিপ্রা জাতিদের জন্য, তাই না, শুধু সেটাই নয়, তিপ্রা জাতিদের জন্য যদি নৈতিক আন্দোলন করে থাকে তাতে নৈতিক সমর্থন দেওয়া অন্যান্য জাতিদেরও কর্তব্য এবং অন্যান্য জাতিরাও সমর্থন করতেই পারেন।